नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 13 जून शनिवार आज रही राज्य तथा देश विदेश 20टी ताजा खबर तेणु भिडियो को शेष पर्यटन देखा सहित आपण गोटे छोटिया अनुरोध आपण जिलार ना लिखि दिंतु जहाँफल आपण जिलार खबर प्रत्येक दिन किसी ना कि अपडेट पाइपर ता पूर्व चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करी कमेंट रे जय जगन्नाथ बोली लिखि दिंतु। प्रथम खबर मुख्यमंत्री बड़ उपहार मधुबाबू पेंशन योजन हिताधिकारी को मिल एकाथर के 3 मासर भत्ता राज्य में मधुबाबू पेंशन योजन आहरी 6 लाख हिताधिकारी सामिल कर सरकार को प्रक्रिया आरंभ होती नुआ व्यक्ति को 3000 टंका मिल तेज कहुचे जो व्यक्ति मैंने 60 वर्ष एवं मात्र योजना सामिल कर घोषणा द्वारा वृद्ध एवं भत्ता पाउଥିବା लोक मैंने उपकृत हेबे किंतु 80 वर्ष ऊर्ध्व हिताधिकारी दिव्यांग एवं विधवा एवं जो मैंने सब वार्धक्य अच्छी तांको मिलिबो 3500 टंका आ 60 वर्ष हिताधिकारी को जेति भत्ता मिलुतला सेति टंका मध्ये मिलिबो। जदि आपन को भत्ता टंका एपर्यंत मिली नाही निश्चिंत गोटे कमेंट मध्ये करि दियंतु। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी 2 वर्ष पूर्ण होईची एही अवसर में मुख्यमंत्री सरकार को बड़ बड़ काम विषय सूचना देइचंती तेबे मुख्यमंत्री 121 नुआ योजना आरंभ करिसंती 2 वर्ष भितर मुख्यमंत्री बहुत बड़ बड़ योजना करिसंती आहुरी मध्ये किछि गरीब लोकन पई लाभ देबा पई जाउचंती आगामी दिन रे केजी रु पीजी पर्यंत शिक्षा को संपूर्ण मागणा करिया पई योजना करूचंती गरीब मध्यवित्त परिवार छात्र छात्री पई अधिक लाभ पाइबे राशन कार्ड हिताधिकारी को 5 किलो अतिरिक्त चाउल मिलिबो जहाँफल जड़े हिताधिकारी को मासक मोट 10 किलो चाउल पाइबे राज्य में 3 कोटी 28 लाख लोक एथिरे उपकृत हेबे सुभद्रा योजना माध्यम 2 वर्ष 20,600 कोटी टंका अधिक सहायता दि जाइछि 23,50,000 अधिक महिला लक्षपति होइचंती 18,83,400 माने धान क्रय कर जाइछि ता सहित 2027 सुधा गाँव में बिजुली पानी भल रास्ता पहुंचाइबार लक्ष्य रखाई 2 वर्ष भितर 26,000 अधिक शिक्षक नियुक्ति पाई आगामी 3 वर्ष 45,000 अधिक नियुक्ति है बोली मुख्यमंत्री कहते आयुष्मान भारत योजना 3 कोटी 46 लाख मागणा चिकित्सा सुविधा पाउचंती राज्य को 20 लाख कोटी निवेश प्रस्ताव मिलथिबा सरकार कहते प्राय 2,40,000 नुआ नियुक्ति बाहरिबो ओडिशा को सेमीकंडक्टर हब करने 3टी बड़ शिल्प प्रतिष्ठा यही सब मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 2 वर्ष पूर्ति अवसर सूचना देइचंती ता सहित भत्ता टंका को लेकिन बड़ अपडेट देइचंती जोटा आपण पूर्व शुणिले तेबे ए नै कि मुख्यमंत्री पूर्ति अवसर यही सब योजना जो करिचंती आगु मध्य किछि करिया पई जाउचंती ए नै कि आपणकर मत कोन निश्चित कमेंट माध्यम रे कहिबे ता सहित आउ कौन नुआ योजना करथिले लोक माने लाभ पाइथा निश्चय गोटे कमेंट करेंगे जहाँफल सरकारी स्तर में यही खबर पहुंची पारिबो। परवर्ती खबर भुवनेश्वर एक नुआ रास्ता लोकों खोल जाइए रास्ता एकाम्र कानून सालिया साई पर्यंत इन्फोसिटी पर्यंत जाइए नुआ रास्ता को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उद्घाटन करिसेंती एकाम्र पार्क इन्फोसिटी अंदरवा अंचल को जीवा सहज हेबो रास्ता निर्माण पाई कि 556 परिवार स्थानांतरित करा जाइछि थैथान प्रक्रिया पर रास्ता संपूर्ण होइछि भुवनेश्वर दिन को बढ़ुवा ट्राफिक समस्या कमेया पई एभली निष्पत्ति नियाइछि जयदेव बिहार पटिया रास्ता रे होउथवा जाम नै कि एभली विकल्प रास्ता कराइछि सीआरपी छकरू पटिया जीवा पर्यंत यात्रा अधिक सहज हेब राज्य सरकार 2 वर्ष पूर्ति अवसर यह नुआ रास्ता को उत्सर्ग करिसंती। परवर्ती खबर ओडिशा पई आसीछि खुशी खबर भुवनेश्वर किड गेम्स वॉलीबॉल प्रशिक्षण को अंतर्जातिक मान्यता मिली यह भारतीय वॉलीबॉल इतिहास एक बड़ सफलता बोली कह जाउछि एबे केवल भारत नुहे विदेश रे खेलाड़ी माने कोच माने प्रशिक्षण नहीं परिबे या द्वारा भुवनेश्वर विश्व स्तरीय वॉलीबॉल प्रशिक्षण केंद्र भाव परिचित हेबो किट एवं किस प्रतिष्ठाता अच्युत सामंत यह ऐतिहासिक सफलता कहते। परवर्ती खबर ओडिशा पाई कि पाणीपाग खबर दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रवेश करिछि उत्तर दिगरु पश्चिम मौसुमी वायु छुईछि एने आंचलिक विभाग पक्षरु बड़ सूचना मिली विशेष करी कह जाउछि एथर आसंता 24 घंटा भितर प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो एने कि 16टी जिल्ला को येलो अलर्ट करिछि पाणीपाग विभाग बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी नयगढ़ सुंदरगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज समेत अनेक जिला को ऑरेंज वार्निंग जिला गुड़िकर प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब बिजुली घड़घड़ी हेब 50-60 किलोमीटर पवन बोइब पाणीपाग विभाग लोक मानक सतर्क कर प्रजापति समय गछ तले खुला स्थान न रहा अनुरोध कर।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। 2 ମାସର ବକେୟା ଦରମା ନ ମିଳିବାରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦରମା ସହିତ ପିପିଏଫ ଟଙ୍କା ନ ମିଳିବା ଦରମା କାଟିବାକୁ ନେଇ କର୍ମଚାରୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏମ୍ସରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 440 ଜଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗର ସୁରକ୍ଷା କାମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ତର୍କ ବିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶାନ୍ତ କରିଛି। ଠିକା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବକେୟା ଦରମା ଦିଆଯିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। କର୍ମଚାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଆସିବା ପରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀକୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ, ଲେଡି ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ ବ୍ଲକ ସଂଯୋଗ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଦିଆଯିବ। କିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀକୁ ଆଜି ହିଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଫୋନର ମହିଳାମାନେ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଆପ୍ ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନେ ସହଜରେ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେବାକୁ ଆହୁରି ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ଏସଏଚଜି ମହିଳାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଋଣ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁଧ ଛାଡ଼। ପ୍ରତିଟି ମହିଳାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେହିଭଳି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ମିଳିବ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା ହେବ। ସୁଭଦ୍ରାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବିଜନେସ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଇଂରାଜୀ ନାମର ବନାନ ବଦଳିବ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। 26ଟି ଜିଲ୍ଲାର 64 ସ୍ଥାନରେ ଇଂରାଜୀ ବନାନ ସଂଶୋଧନ ହେବ। ଭୁଲ କିମ୍ବା ବିକୃତ ଇଂରାଜୀ ବନାନକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜନପ୍ରତିନିଧି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟକ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି କମିଟି ମଧ୍ୟ ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା। କମିଟି ଯାଞ୍ଚ କରି 64 ସ୍ଥାନର ନାମ ସଂଶୋଧନ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇବେ। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗାଳିଆପାଣି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି। 70ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଖୋଲା କୂଅରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ କୂଅରେ 20ରୁ 22ଟି ପାଣି ମଟର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ମଟରରୁ 3ରୁ 5 ପରିବାର ଚଳୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। 61 ବର୍ଷ ଧରି କୂଅ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଛି। ଖରାଦିନରେ ଏହି କୂଅ ଲୋକମାନଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଏନେକି ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଦେବା ଦରକାର। ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ହଜାର ହଜାର କୋଟି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପାଣି ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଡ଼ା ବ୍ଲକର ତିକିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦକୁ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଫେସବୁକ ଲାଇଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ମାଡ଼ ମାରିବା ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ନେବା ସମୟରେ ଏବଂ ଥାନାରେ ଅସଦ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀକୁ ଚିଠି ଲେଖି ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାମେଲି ଓଝା। ସେପଟେ ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି ବୋଲି ଚାମେଲି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବର୍ଷା ପାଇଁ କି ବିଏମସିର ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏବଂ ଜଳ ଜମା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏନେକି 8ଟି ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଟିମ୍ ବା ରିଆଟ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ 24 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟରତ କରିବେ। ପାଣି ଜମା ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ରେ 4 ଜଣ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ପମ୍ପ ସେଟ୍, ଡ୍ରେନ୍ ଏବଂ ସଫେଇ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜେଟିଂ ମେସିନ, ଗଛ କାଟିବା ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜରୁରୀ ଗାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 360 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରେନ୍ ଏବଂ 1300 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଖା ଡ୍ରେନ୍ ନଜର ଦେଖାଯିବ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଜମା ହେଲେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ପ୍ରବଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରହିଯାଉଛି। ରଜ ଛୁଟି 3 ଦିନ ସରକାରୀ ଛୁଟି ପାଇଁ ଏକା ସାଥିରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହୁଛି। ହଂସପାଳ, ରସଲଗଡ଼ ଫ୍ଲାଇଓଭର, ଜୟଦେବ ବିହାର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର, ବାଣୀ ବିହାର, ପଳାଶୁଣୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମାତ୍ରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଏନେକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଗାଡ଼ିମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ରଜ କିଣାକିଣି ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 1, ୟୁନିଟ୍ 2 ବିଭିନ୍ନ ମଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଟ୍ରାଫିକ ଏସ୍ପି ଉମାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଛୁଟି ପାଇଁ ଏକା
समय बहु लोक घर बाहर उचित नुहे पर ट्राफिक कर्मचारी हस्तक्षेप कर राति 8टा बेले परिस्थिति स्वाभाविक होउछि बोली कह जाउछि। ट्रम्प धन्यवाद जणाइछन्ति मोदी सरकार को। प्रधानमंत्री हेउछन्ति बहुत ज्ञानी एमिति कहिछन्ति डोनाल्ड ट्रम्प। ट्रम्प मध्ये आहुरी कहिछन्ति भारत अमेरिका मध्ये बहुत मजबूत हेबो, आगु मध्ये बड़ ऐतिहासिक निष्पत्ति नै परंती जहा भारत पय के बहुत लाभदायक हे बोली कह जाउछि। एपटे प्रधानमंत्री कहिछन्ति जे आगु E20 पेट्रोल आसीबो, इथानल पेट्रोल मिसिबा द्वारा पेट्रोल दर तेल दर कमी जिवो, जहा फल अप टू 20 टंका पर्यंत पेट्रोल सस्ता होई पारे बोली सूचना मिलुछि। नीट परीक्षार्थी ପାଇଁ की खुशी खबर। तेबे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पक्षर नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा अवधि वृद्धि कर परीक्षा समय 21 जून 2026, समय दिन 2टारू संध्या 5:15, मोट समय 195 मिनिट। परीक्षार्थी को अतिरिक्त 15 मिनिट मिलिबो। मे मासर होइतिबा नीट यूजी परीक्षार प्रश्नपत्र लीक अभियोग आसिबारु पुनः परीक्षा आयोजन करा जायछि। प्रश्नपत्र जोड़ित विशेषज्ञ शिक्षक एवं अनुवादक को आई सॉल्यूशन रे रखा जिवो। मोबाइल इंटरनेट एवं अन्य जोगाजोग साधन मध्ये ऊपर रोक लगाइछि। परीक्षा शेष हेबा पर्यंत कड़ा सुरक्षा व्यवस्था जारी रही बोली कह जायछि। परवर्ती खबर होची जून 25 रु 28 पर्यंत एथर जयदेव बिहार रे सकाळ 10टा रु राति 10टा पर्यंत ओडिशा सह हिंदी, बंगला, मराठी, कन्नड़, गुजरात एवं असमिया, मालयालम अन्य भाषार पुरस्कृत चलचित्र प्रदर्शन। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी फेस्टिवल आनुष्ठानिक कार्यसूची उन्मोचन करिसेंती। 2027 ठारू फिल्मी फेस्टिवल को आहुरी बड़ अंतर्जातीय स्तर आयोजन करने सरकार योजना करुछंती। फेस्टिवल डायरेक्टर संजय पट्टनायक, को डायरेक्टर सुकांत रथ एवं अक्षय पलित बोली कह जाउछि। भुवनेश्वर थिले सिनेमा पसंद करुथिले 4 दिनिया फिल्मी फेस्टिवल देखिबा अवसर होई पारे बोली कह जाउछि।